तुर्कीच्या अंत्याला इथे नुकतीच G20 परिषद पार पडली. पॅरिस हल्ल्यानंतर तुर्कीत फक्त एकच विषय दहशतवादाचा मुद्दा चर्चेला गेला. मात्र तुर्की आणि भारताच्या सांस्कृतिक नात्याकडे फारसं कोणाचं लक्ष गेलं नाही. भारत आणि तुर्की या देशात बऱ्याच गोष्टी समान आहेत. दोन्ही देशांची संस्कृती आणि भाषा यात कमालीचं साम्य आहे. हे जाणून घेतलंय झी मीडियाचे प्रतिनिधी अमित प्रकाश यांनी. 9,000 words that we share. Yes. Both the countries share. Yes. So we can start from A. Yeah. Azad. Freedom. 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 Yeah. What? How you spell Azad? Azat. Azad. Azat. Oh. So the same. Azad is the freedom. Yes. Yes. Freedom. It means. Okay. Then Bulbul. Bulbul. Bulbul is a bird. How you spell it? Bülbül. Bulbul. Bülbül. Yeah? Yes. Okay. Dost. Friend. Dost is? Friends, close friends. Close it means friend is dost. Yes. Dost. How you say it? Dost. Dost? Okay. Duvar. Wall. Wall. Yeah? Yeah, wall. Duvar. Turkish. Spell duvar. Duvar? Yes. Duvar is? Wall. The wall. Yeah. The wall. दुआर जो शब्द दीवार हम इस्तेमाल करते हैं वॉल के लिए, हम दीवार कहते हैं, ये दुआर कहते हैं. कीमत, Yes. प्राइस, वैल्यू. Yes. Kıymet. कीमत. Yes. You We say it कीमत. Kıymet. We say it's कीमत. So it's very similar. The other word is साफ. Clean. Pure. Clean. Clean. What you say it? Saf. साफ. Saf. We say it साफ. Complaint. Yes. Şikayet. We say How you spell it? şikayet. Shikayet. Yes. We spell it exactly in the same way. Shikayet. Zalim. 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 Zalim is Zalim. cruel. Yes. Yeah. So you spell it Zalim, zalim. 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 Yes. We spell it zalim. Yeah. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.